थे हमारे प्यारे भाई मोहतरम कारी उल कुरान मोहतरम कारी राशिद बशीर साहब, जो बड़ी ही खूबसूरत आवाज़ के साथ हमें अल्लाह का कुरान सुना रहे थे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके इल्म में अमल में इजाफ़ा फरमाए और हमें भी कुरान हकीम के साथ दिली लगाव की तौफीक अता फरमाए। कह दे आमीन। अहबाब थोड़ा सा आगे आगे तशरीफ़ ले आएँ, जगह काफ़ी खाली है, इधर बरामदा भी दो चार भाई दोस्त अहबाब तशरीफ़ ले आएँ ताकि मोहतरम कारी उल कुरान फ़ज़ीलत शेख कारी सुल्तान गाज़ी साहब अल्हम्दुलिल्लाह अब आपके सामने कुरान हकीम की तिलावत करेंगे और हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएंगे। कारी उल कुरान फ़ज़ीलत शेख मोहतरम कारी सुल्तान गाज़ी साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थे मोहतरम कारी उल कुरान फ़ज़ीलत शेख हज़रत मौलाना कारी सुल्तान गाज़ी साहिब मुदर्रस
113 جنوبی۔ اللہ رب العالمین ان کے علم میں اور عمل میں برکت عطا فرمائے، کہہ دیجئے آمین۔